uxlayaptilar. Tomdan kirdim. Qanaqa kirdi shu emishga? Voy, Izzat? Yuring, voy. bu tarafdan. Yur ko'rsatib yubormang. Samandar, hammom qayerda? Buzilmagan. Joylari ham voy. Kemadimikan? Alo, Ketdi ekan. Qayoqqa? oyi. Men Assalom. Uyga kelmadingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum. Alo, Izzat? Oyi. Sen ishqilib? Oyi. To'g'risini ayt. Madinanikida emasmisan? Menga qara. Men tinchlikmi o'zi oyi? Nima qilay endi? Kelmasang kelma dedingiz. O'shanga kelmadim kecha. Dedim-ku sizga. Kelinim Nima oyi? Madina yo'q-ku. Qidiruvda oyi, olib boraman. Olib ket tezroq. Xo'p, bo'pti. Endi senga. Ha, bo'ldi, olib boraman. Tagida nima qilay deysan? Shuni ham men aytay. O'ylanmay olib kelishing kerak. Ya men aytishim kerak endi bu dardisarga. Bo'pti. Shuni kutaman. Xo'p, oyi. Zo'rman. Rahmat. Go'zalim qalaysan? Yaxshi dam olding. Jiyanim Marjona bor-ku, topita qiz. Qayoqdan topding? Yordamchi keladi. Kim? Bugun uyga yordam. Assalomu alaykum. Yaxshi-da. Shuning uchun ishlarkan. Kim? Hozir o'qish yo'q ekan bu yerda. Kursdoshi ekan. Yaxshi. Oying qani? Uxlayaptilar. Yaxshi dam oldingmi? Yaxshi. Yaxshimisan? Dam Va oldinglarmi? alaykum assalom. Xo'p. Yoga? Oying o'zlari biladilar. Yogaga borishingiz kerak degan. Nima? Bor, uyg'ot. Yoga bolamiz sog'lig'i uchun kerak. Kerak. Shu yoga nega kerak? Nima qilamiz? Nima qilamiz? Ishingiz yo'q. Yaxshi. Bizchi nima? Daryo asabiylashmaydi, tinch bo'ladi. Alikay, tog'ga chiqmay. Xohlasang yana qizil olamiz. Chiqamiz. Bizmi? Birgami? Yo'qmi? Tog'ga chiqamiz. Chiqamizmi? Chiqamiz. Xoniki umuman boshqacha. To'g'ri. Yashaysan-ku? Istanbul tog'i boshqacha. O'zmaganimga necha yillar bo'pti. O'zi tog'da yashay. Ha, qizim. Turing. Oyi. Oyi. Oyini uyg'ot dedilar. Go'zal opa? Kim aytdi? Yogaga borarkansiz. Ki. Keling, men sizga o'rin to'g'irlashib boraman. Hozir tushaman. Xo'p, hozir. Nima oldingizmi, oyi? Ha, yaxshi. Yaxshi dam. Naryoqqa o't. Oppa. Ober. Hozir birga Men uyg'onmadilar hali. Yo'q. choy ichmadingmi hali? Kuchim yetmasdi ularga. Siz o'rganib qoldingiz, boqoy. Sal qoldim yana do'pposlashiga. Oppa, uyga choy ichamiz. Voy oyi, u jinni erini kechiribdimi? Borib so'rab ko'raman. Oldirmaydi-yu tirik bolani. Danam ko'ra seni sog'lig'ingni o'ylayapman. Mayli. Xonada bir o'q bilan ikkita quyonni. Men boladan ham Xo'pmi? Xo'sh, ekspertiza Shu natijasi. bo'ladi.
Hali yoshda, ular ham o'ziga kelib qoladi. Kelin poshsha keptilar-yu. Hali hammasi yaxshi. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसे कि हम नेक्स्ट एपिसोड में देख रहे हैं, मलाइका जो होती है वो अपने शौहर से बहुत प्यार करती है और उससे कह रही होती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आगे नाज़रीन हम देखते हैं कि जो हमाद होता है वो अपने बेटे से बात कर रहा होता है और उसकी जो बीवी मरियम होती है वो उसे भी देख रही होती है और देख रही होती है कि बाप और बेटे में कितना प्यार है और वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार को नज़र ना लग जाए। तो मरियम कहती है कि अल्लाह हम दोनों को ऐसे ही रखे, हमारे परिवार को बुरी नज़र से बचाई रखे। और उसका शौहर हमाद उससे कहता है कि तुम भी बहुत अच्छी नेक औरत हो, बहुत प्यारी औरत हो, तुम मेरी बीवी बहुत अच्छी लायक हो और मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसी नेक औरत दी है, अल्लाह सबको ऐसी नेक औरत दे। और हमाद कहता है कि चलो आज हम किसी होटल में खाना खाने के लिए चलते हैं क्योंकि आज का दिन बहुत हंसी और ख़ूबसूरत है। और जो मरियम होती है वो कहती है जी चलो चलते हैं और सबको कहती है कि चलो तैयार हो जाओ बच्चों और हम आ जाएंगे, डिनर बाहर करेंगे। और उसका जो छोटा बेटा होता है उसका नाम होता है और वो हमाद से कहता है कि पापा मैंने भी जाना है। और मरियम कहती है जी बेटा हम सब जाएंगे, क्यों नहीं, हम सब जाकर बाहर अपनी अपनी पसंद का खाना खाएंगे। और वो कहती है कि आज मैं थोड़ी सी शॉपिंग भी करूँगी और मुझे नहीं पता, मुझे आज शॉपिंग भी थोड़ी सी आपने करवानी है। और उसका शौहर हमाद कहता है जी बेगम साहिबा आप जो चाहेंगी आपको मैं लेकर दूँगा, आप जिस पर हाथ रखेंगी मैं आपको वही चीज़ लेके दूँगा, आपसे भला कोई इनकारी हो सकती है। और वो अपने बेटे से कहता है कि चलो बेटा हम चलते हैं तैयार होने के लिए, शाम में हमें डिनर बाहर करना है, हमें चलना चाहिए। और उसकी बीवी मरियम जो होती है वो कह रही होती है हाँ चलो चलो तैयार हो जाओ बच्चों, जल्दी से हम तैयारी करें ताकि सब समेट लो हर चीज़ें, हमें समेट कर नहा कर और अच्छे से तैयार होकर हमें बाहर डिनर करने के लिए जाना है। और मरियम अपने दोनों बच्चों को बुलवाती है, उसे सीने से लगाती है और कहती है तुम मेरे कितने प्यारे हंसी खूबसूरत बच्चे हो और लायक बच्चे हो, मेरा बहुत अच्छा कहना मानते हो, मैं जैसे कहती हूँ आप ऐसा ही करते हैं। और उसकी बेटी इल्हाम जो होती है वो उसे कहती है कि माँ आप भी बहुत अच्छी हैं, आप बहुत प्यारी हैं, आप हमारा ख्याल रखती हैं। आगे नाज़ हम देखते हैं जो वाहिद होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आता है और उसकी गर्लफ्रेंड ऊपर से आ रही होती है, उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उससे कहती है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। और वो कहती है कि मैं नहीं बात करती। और हाथ कहते हैं कि चलो आई एम सॉरी, मैं आज थोड़ी सी लेट हो गया हूँ, आइंदा ऐसी बात नहीं होगी और ना ही मैं लेट होऊंगा। और वो कहती है चलो ठीक है और वो अच्छे से मुस्कुराती है और उससे कहती है कि चलो चलते हैं, आज हमें कहाँ जाना है। और वो कहता है डार्लिंग आप बैठे तो सही, फिर सोचते हैं कहाँ जाना है, कौन से होटल में जाना है, आज आप क्या खाएंगी, मैं आज आपकी पसंद का खाना बनवाऊंगा। आगे नाज़रीन हम देखते हैं कि जो होती है लाइबा और उसकी बेटी वो दोनों किचन में काम कर रही होती हैं और उसकी जो लाइबा माँ होती है वो आटा गूंथ रही होती है और उसकी बेटी इरहा जो होती है वो कहती है कि चलो मॉम, लाइबस कहती है कि मॉम मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। और उसकी माँ कहती है नहीं इरहा तुम्हारे बस की बात नहीं, मैं खुद ही काम करूँगी, तुम्हारे बाप को किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता, इतना नकटे वाला है। और उसकी बेटी कहती है कि मॉम मैं भी आपकी हेल्प करवाऊँगी, मुझे किचन में काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और वो कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बाप से कहूँगी कि तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें ला दे जिससे तुम अच्छे अच्छे खाने बना सको। और लाइबा कहती है कि मैं आटा गूंथ रही हूँ और उसके बाद कुछ सोचेंगे क्या करेंगे। और ऊपर से उसका बाप यूसुफ आता है और उससे कहता है कि बेगम साहिबा आज क्या बना रही हो किचन में, मुझे तो लग रहा है कुछ नई डिश बना रही हो। और वो कहती है जी यूसुफ साहिबा मैं आज नई डिश आपके लिए तैयार कर रही हूँ।
آپ سے مجھے بہت زیادہ پیار ہے اور میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور آپ کے پسند کی کھانا بنا رہی ہوں تاکہ آپ مجھ سے اور زیادہ محبت کر سکیں۔ اور وہ کہتی ہے پتہ نہیں آج میرا کھانا آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، اور اس کا شوہر اس سے کہتا ہے کیوں نہیں، مجھے تو آپ کا بیکار کھانا بنا ہوا ہی بہت اچھا لگتا ہے، تو تم نے تو کبھی بیکار بنایا ہی نہیں، تم تو بہت اچھے کھانے بناتی ہو۔ اور ناظرین ہم آگے دیکھتے ہیں جو عدنان ہوتا ہے الہاب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کہتا ہے انکل سناؤ کیا بات ہے، آج بہت اچھے لگ رہے ہو، اور وہ کہتا ہے جی بیٹا۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہوتا ہے نیاب اور الہاب دونوں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس بات کی ناراضگی ہوتی ہے ان دونوں میں، اور وہ دونوں بہت زیادہ ناراضگی میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی جو گرل فرینڈ ہوتی ہے وہ کہتی جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ ناظرین ہم آگے دیکھتے ہیں جو سائرہ اور زہرا ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے دل کی باتیں شیئر کر رہی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کا بھید لے رہی ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ تم تو بہت اچھی ہو، اپنے گھر میں بہت اچھی کھانے بناتی ہو، اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہو، تمہارا شوہر بھی اچھا ہے، بہت تمہارا خیال رکھتا ہے، تم سے باتیں کرتا ہے، تمہاری ہر ایک چیز کا خیال رکھتا ہے، تمہاری ہر ایک ادا بھی مرتا ہے اور ہر ایک بات پہ تعریف کرتا ہے۔ اور آگے سے وہ کہتی کیوں تمہیں آج کیا ہوا جو تم میری اتنی تعریف کر رہی ہو؟ وہ کہتی کہ آج میں اپنے شوہر سے لڑ کر آئی ہوں، اس لیے میں تمہارے شوہر کی تعریف کر رہی ہوں۔ وہ کہتی ہے تم پاگل ہو، اپنے شوہر سے لڑ کر میرے شوہر کی تعریف کر رہی ہو، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، پاگل کہیں کی۔ اور وہ کہتی ہے کہ نہیں یار آج میں بہت زیادہ دکھی ہوں، میرے شوہر نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے، میں نے اسے ایک سوٹ مانگا اور اس نے مجھے 4 باتیں سنائی ہیں، اس لیے میں اسے ناراض ہو کر تمہارے گھر میں آ گئی ہوں۔ اور سائرہ اس سے کہتی کہ کوئی بات نہیں، میں تمہارے سے شوہر سے بات کروں گی، وہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ جو بھی تم مانگو اسے دلانا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں جاتی ہوں اور اس سے بات کرتی ہوں۔ اور زارا کہتی کہ نہیں تم نہیں جانا، وہ کافی زیادہ غصے میں ہے، وہ تمہیں بھی باتیں سنائے گا، یہ نہ ہو کہ تم مجھ پہ الزام دے دو۔ اور وہ جاتی جا کر اسے شوہر سے بات کرتی ہے اور اس کا شوہر کہتا ہے تم کون ہوتی ہو یہ کہنے والے؟ وہ کہتی کہ میں تمہاری دوست کی دوست ہوں، اس لیے میں تمہیں 4 باتیں سنا سکتی ہوں۔ تم نے اچھا نہیں کیا اپنی بیوی کو باتیں سنا کر، اب اسے سوری کرو اور اسے شاپنگ پر لے کر جاؤ۔ اور کہتی اوکے ٹھیک ہے۔ ظاہرہ اپنے گھر آ جاتی ہے، جو اس کا شوہر ہوتا ہے اس کے سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور وہ اسے گرم پانی کر کے دیتی ہے کہ یہ لو، اس سے آرام ملے گا، سکون ملے گا، اسے ہلکا ہلکا اوپر لگاؤ۔ اور ظاہرہ سے کہتی ہے کہ آج تم نے ایسی کون سی دوائی کھائی ہے جس سے تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ لگتا ہے تم نے ٹیبلٹ لگتا ہے غلط کھا لی۔ اور وہ کہتی ہے تم پاگل ہو، میرے سر میں کافی زیادہ درد ہو رہی ہے اور تمہیں مذاق کا سو جائے، میں پاگل ہوں جو غلط دوائی کھا لوں گا۔ اور اس سے کہتا ہے کہ زارا جا کر تمہاری دوست آئی ہے سارا، جس سے بات کرو۔ اور وہ کہتی ہے مجھے اس سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ مجھے کافی زیادہ بھوک لگی ہے، جا کر کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، میرا دماغ مت کھاؤ، اور میرا دماغ آگے بہت زیادہ پاگل ہو چکا ہے۔ اور وہ کہتی ہے اوکے ٹھیک ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں جو ارحان ہوتے ہیں وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، ایسی باتیں کہ میں کہاں ہوں، کیا کروں، اکیلا ہوں کمرے میں۔ اور وہ باہر جانے کی کوشش کرتا ہے اور کمرے کو لاک لگا دیتا ہے، اور باہر جا کر وہ سوچتا ہے کہ میں باہر تو آ گیا ہوں پر میری وائف کہاں ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ چلو میں اپنی وائف کے پاس جاتا ہوں۔ وہ اور اپنی وائف کے پاس آتا ہے اور اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں تو میرا ذرا خیال نہیں ہے۔ اور وہ کہتی کیا ہوا؟ اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں تو میرا ذرا خیال نہیں ہے، میں کمرے میں اکیلا تھا اور ڈر گیا۔ اور وہ کہتی تم چھوٹے بچے تھے جو ڈر گئے، چلو کوئی بات نہیں، مجھے ہنسی آ رہی ہے تمہاری بات پر۔ اور وہ ہنستی ہے اور کہتی ہے
کوئی بات نہیں جناب، میں آپ کے پاس ہی آ رہی تھی یہ کہنے کے لیے کہ چلو باہر چلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، پیزا آرڈر کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے یہ کوئی ٹائم ہے تمہارا جو تم کھانا مانگ رہی ہو؟ اور وہ کہتی کیوں، کوئی بھی ٹائم ہے کھانے کا، کسی وقت ہم کھا سکتے ہیں، چلو مجھے کھانا کھلانے لے چلو۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں ناظرین، جو سحر ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی بیوی آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کیا بات ہے، کیوں ام سرتا